yang mahita dami ni dibatana sumurung siya sa luhit na roha imana marabot hati-hati ng pikiran mo nabi ibagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Salam oras madihita sa luhut nama namin ang ina namin kit madibagasan hay pasok kita ibagasan tikyo ijut macam ita minggu di tanggal 26 September 2021 mana tersurat dipilih Musada ayat 21 ayat 10 sunam mahatana ope kudang dunian hiras tirohakku di bagasan Kristus mengarobihon natamatuko alai alani holong ni rohai taguna maaho mangilit-ilit nunga sungoniaw Paulus ng matua jala tariho nuay alani Kristus Jesus asa huilit-ilit maho alani anak kokku si Onesimus nahutubuhon dinatariho tonaw asa marguna do ibana na juro diho alay nuayeng marguna istitudo diho nang diyaw nahusuro do ibana mulak tuho doson rohakku do ibana ko ito naing dunian tiopok ku ibana asa sikak mo ibana patuloy-tulihon aho tinataratyo na aho ala ni parita na huli alay dang olo aho mabahin agya aha anggo sosiap pamoto amo asa unang songon na superjua dengan basam naing masyan lomo ni roham atiki alana ubahin nasirang ibana sa ngubas yan ho asa gadi saliling na ibana diho dada pinaposong ibana tunglubi siyan na poso songodongan na hinahulungan tumubi diyaho lambihama diho mangihuton hulu tanoon tole di bagasat Tuhan asa molo diyo tong ho ahu donganmu cak kumaibana songon ahu idosa riyan itu hatta na hinahulungan di bagasan Jesus Kristus di bagasat terpukon di patolhas do kita ima na ditongos manang na disuru Apostol Paulus si Onesimus madapoton si Pilemon asa dengan muse parsauran na sida di bagasat Tuhan isi do si Onesimus iba sahalak na piyana poso ni si Pilemon jala pwede honon ibadah hatuban ni si Pilemon hati-hai adong do sa dahasomalan dihalak ro molo dibahin gabi hatuban pwede ala ni kudang ni utang na pwede tutong ala ni hapuguson manang ala swadong dapat tak kaulawan si kanupari jadi boy maibadah mang gadis diri na asa gadis ang sadahatuban yak kanamo jala si Onesimuson ima naong mangulahon at kaulawon ni si Pilemon nunga dicakpa si Pilemon ibana gabi ang usada hatuban man ang gabi sada na pusona jala si Onesimuson boy dohonon nunga dihapur siyahay si Pilemon ibana ala di ide si Pilemon marture doak kaulaw na ipatupa alay adong sa dahasalaan na diulahon ni si Onesimus maradupon tuan na si Pilemon ima marhite na mabuat artana manang manakko artana manang hepeng na talagabi laslitum maibana manadikon tuan na si Pilemon jala di bagasat tupukon dang pula di patorang tuhita natartakuk si Onesimus masuk penjara marang tarat asa gabi pajuppa ibana dohot Apostol Paulus di hurungan alay natakas taida adong do parjumpaan ni Apostol Paulus do si Onesimus ubahin na boy si Onesimus paubar rokana manang bertobat berhamubawon ibana siyan akan ngulu na si Garupa talagabi doho do si Onesimus makubasi ulaon
rapdohot Apostol Paulus gabihasa ngapon di batang ima maparitahon barita nauli itong atongan ni nuluna si ganupaan. Urian itu hatta na hinahulungan ipatuduhon Apostol Paulus do pangalahon na dinggan maradok pun si Filemon marhite na manuru si Onesimus asamulat iba na madapot tutuan na si Filemon ima dibaga sa terpukta sa dario. Nomor lapatad doi disuruh do iba na muse ima si Onesimus madapot ko si Filemon asa tu uli muse parsauran na sida nang pemarsirang na sida sa ngubas ala pangalahon ni si Onesimus. Urian itu hatta na hinahulungan jala mulutahida di tunga-tunga ni terpukon dan apala gumodang di baritahon Apostol Paulus songod dia do pangalahon ni si Onesimus. Alay di pataridahon do waso ni di bata na mabahing jolmay marhamubaw ni ruha gabi ditabda Tuhan Yesus Yoloy Tuhan Yesus jala gabi siulahon ata ni Tuhan Yesus ibana itong atungan ng uluna jala di pataridahon do songod dia do jonok ni Apostol Paulus do si Onesimus nunga marsihawlongan na sida di bagasat Tuhan. Namar lapatad doi nunga rap malua na sida jala nunga majakon na sida di hata ni Tuhani jala nunga gabi rap parhubas na sida ibarita dauli. Alani di patorang Apostol Paulus do dia kualu sa 10 ikon ulahurot do olong nasihat Tuhan iko parangihonot do olong nasihat Tuhan di tonga-tonga ni ngulitas galupa takas to di patuduhan Apostol Paulus dahil ni parsauran para lialiong ni Apostol Paulus do si Filemon ibaga sa tutuk tajam itaw namar domu tunapau diulihon hading kanonna do si Onesimus na posonay dang apala di patuduhon Apostol Paulus hakna mabahisa da parita to si Filemon asa majak ko si Onesimus do dinggan alay Apostol Paulus ibahin ibana do ibana mangasahon napatuk do calo ni si Filemon ibana ala ni barita nauli ala ni parsauran do parmahal ala ni parsauran do parkahamarang kiyon baradukpon si Filemon tadda hulong ni rohana ucolma dohot tu di bata di tunga-tunga ni ulu na si ganupa mulutaidan at kining giatwalu di dok adong hata na madok mga rodihon mulu di hata gorik di dok paraisia na marlapatan tibibasan penuh. Jadi boy do secara hak Apostol Paulus mabasa da pareta na laho si ulahon ni si Filemon tariho tu nabajak ko si Onesimus atau banahian alay diturpukon justru di patuduhan Apostol Paulus do asa si Filemon mangulahon kewajiban na songon halak na Persea manang songon halak Kristen ibana nang macalo holong ni rohani Tuhani inaong dijakon ibana Tuhani sa luhuk na jolma naroto ibana di bagasan hadosaon na asa di perpediay na marlapatan ikon bukaon na totong rohana lahu majakon si Onesimus di bagasan tolong nasihat Tuhani ikon dari konon nama hacik ni rohana sogo ni rohana nasay laon maradokpon si Onesimus sada kewajiban doon dingulu ni na Persea sada kewajiban doon majakon manalpuhon ang kahasalaan maulo nung madijak ko Tuhan Yesus di tunga-tunga ni nuluna si ganupa
Urian itu hatta nang hinahulungan di bagasan Yesus Kristus di ayat 10 dot ayat 14 boydo totong taida Apostol Paulus manosoho asatung boy hita mangaraduti parsauran na rasul di bagasan Tuhani nian molo marnida hinarikot ni Apostol Paulus siala nang tarihot manang terpencara tung marhapur luhut dongat do laho mangurus iban lumobi di nang metua iban yan sian rohana marsakap do laho manahan Onesimus asarap ibana di urung adik asa adong paturoi-turihot dirina dinabak toba si barita naudi anang si barita honon alai nang petung marguna si tutu si Onesimus di sia Apostol Paulus alai ditongo si bana manang disuruh ibana do si Onesimus madapoton si Filemon asa boy totong dinggan uli parsauran para leon ni si Filemon dohot si Onesimus di bagasan ngulu marhitihoni di pasat Apostol Paulus do haputusan itu tangan si Filemon tungan na saulo ni dangolo Apostol Paulus mapahin keputusan na sendiri dobar tunah hinarikot di nguluna mula suadong persetujuan ni si Filemon alai naing masian rohana yes dang siap paksaan si Filemon pasahat to si Onesimus laho bang rubi Apostol Paulus di pakubasyon na dihatan itu hanido nanidok ido nadidok na kindet sa pelopat naing masian lomo ni roham nomor lapatan ikon sian ias ni rohani si Filemon do ibana majakon si Onesimus mangalehon sada perintah alai sada motivasi tu si Filemon asasian rohana manyan laho mangulahon olong di rohai songon niya nang niyajarkon ni Tuhan Yesus di bagasan dulu Urian itu hatta napatuluhon na taida di tonga-tonga di terpukon di 15 saat ayat dapat 17 ima saboy kita mangulu di bagasan holong ni roha marsisalpuan diak kahauran manang masih sisaan dosa manang di bahasa Indonesia didok bahwa kita sebagai orang yang percaya harus saling mengampuni ya percaya si Paulus do saluhuk na namasa di bagasan nguluta to namasa di ngulu ni si Onesimus sungudalan ni dibata manobu nguluna gabi sada sisian jalan maragam do dibahi dibata dalan lahu majuak kasisianna lahu mabaritahon barita na uli jala disoson Apostol Paulus do di bagasat terpukot asa tumboy niyan si Filemon manalpuhon akan nasalai itung-atungan ning uluna sekanupari alalido na pining idok dia sa pulorong dada bina kosong ibana tung lubi siyan na kosong songodongan na hinahulungan lumubi diyaw lambihama iho nomor lapatan dang sungusada na poso di si Filemon di si Onesimus anggapon alai alanaung dicakpon ibana do jalan nga gabi sa daparhubas do si Onesimus di barita na uli nungalubi bisyan na poso alai nunga gabi sungusada dongan na hinahulungan di pakubasyon dinabangulahon lomoni rohani di bata na marsihahulungan di bagasat Tuhani inama nautabu inama naumuli
namar si haulungan di bagasan Tuhani di bagasan mulut ta si ganupar ido na muli ngalaing ulawunot ta di bagasan mulut ta si ganupar laos di dokon Apostol Paulus asa molo dia tong po ahu dongam cak pemma ibana sob namar lapatan doi ngolong na porsia ikum masih sesaan dang pendendam dang manipan atas suku niroha dang manipajuk niroha alai ko disalpuhon akahasalaan di tonga-tonga ni mulut ta siganupa ido kewajiban ni na porsia sesama dosa nami songot panesa nami di dosa ni dongan na mertusa Tuhan songot sada tangiang dan iajarhon itu Yesus Tuhan kasih siap sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan na mertusa Tuhan alani wolu ni na porsia ikon masih sisa dosa ikon nangolu di bagasan holong nirohai ima masih sisa dosa manal puhon dosana manal puhon akka hahuranganna hahurangan di donganna di tonga-tonga ni nguluna sekanupan Rian itu hatta tumasai ulido dia tahun Apostol Paulus saluhuknau ima asatu ulipar sauran di tonga-tonga ni si Pilemon do si Onesimus nang songonido di bagasan mulut tanay niyan ulipar sauran tajak pun akka dongata molonunga ro tuhita panopoti puhon ang kadosa na si kanupa dang adong dalan na dang buhi si saot tadusa niya kadungata dang adong de istila mardugo di tanurara alay kita na terjuga bersih harus saling mengampuni berdamai satu dengan yang lain kun mangulu di bagasan damai Orian itu hatta nang inaulungan di bagasan Yesus Kristus adong sada cerita ilustrasi teringat tu uluk o bergaji cerita itu masuk na uluk tu sada ruangan on ingana panipanan niaka barang-barang ni tukang adong gargaji tok-tok labang sedok semen do tak tanah asing di ruangan on kalau masuk di bana tertodong ulo koma sada gargaji jadi ditik tertodong na gargajio betul orang mudari butuhana jala aci hilala jadi muruk mau kon jadi muruk di bana itu diparku di bana gargajio jadi dong diparku gargajio lam aci hilala gabe do bebana manong pamangan nai marmudari iparku tibana musi lamacit las digogo ibana lam muruk ibana las digogo ibana mamartu alay madili jala putusan sama ulupon dang terbahin ibana bembar lam muruk ma ibana ma tenaga perpudi idili tibana ma gargajion alay dilili tibana lam hacip pakilalan lam dililit lam gomos dililit jala lam gugu dililit jala lam muruk ibana ala ni hacik dipakilalan alai di hacik ni rohanai lam gugu dililit lasmate maibana gawe mar ponggolan do ulokon ala ni hacik ni rohanai mangalili Rian itu hatta na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus di bagasan mulut kasi ganupare si pata molomuruk kita sarupa doi songot uluki nabahin hamaguat doi tuhit jalaboy do dung salpu akka muruk ni rohai di tonga-tonga ni ngolutta dia kasugo ni roha dendam iri hati baru kita menyadari bahwa yang terluka sebenarnya karena iri hati, dengki dan benci dan dendam adalah diri kita sendiri. Kudangdo akahata ng tabay, ulaw ng taulahon,
molo hita muruk dang ta boy ta kuasai diri jala las boy doi melukai diri kita sendiri. Kemudian itu hatta danga dong musuh manang alo na suboy ditahlukkan olong ni roh. Danga dong sahid na suboy di pamalum ala ni holong ni roha. Nacik ni roha boy do di pamalum olong ni roh. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat dimaafkan oleh ketulusan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Alani di bagasan pupuk jami tao dang boy si panota kasuguni roha dang boy si panota totong dendam hitung-hitungan ng ulit. Asatung boy hita mangulu di bagasan na masihaulongan di bagasan Tuhani di bagasan ngulut ta sigadupan. Ngulu na masihaulongan di bagasan Tuhani ima ngulu na masisesat dosa. Molo suguro hatta tudong hatta kita do naru. Molo hacit rohat say pikirat tamay say ingot-ingutot tamay gabi olo hita marsahit holan mamikiri suguni rohat. Alani ikosal kuhonot tado akka nahurang dinggan paradop po nakadungat asa dapot na masihaulongan di bagasat Tuhan dapot dami dapot lastero mulun nga dapot dami do lastero tunga-tunga ni ulut na di bagasat Tuhani ima na re ima na ubi di bagasan Tuhani parsaoran di bagasat Tuhani na masihaulongan ima na mangulu di bagasan dami di bagasan uluran. Amin martang yang mahita Tuhan di bata mengawubiki hami hatami di bagasan tikyon pasu-pasu mahatami asa marurat jalamar berbui di bagasan uluran bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin.